والسلام على النور به سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن صح الإجازة بسند متصل إلى مشايخنا أجزناكم في طلب العلم النافع وفي كل ما يقربكم من الله، وأجزناكم في هذه الصلوات بشائر الخيرات بقضاء الحاجات. من واظب عليها يموت على حسن الخاتمة إن شاء الله. المواظب عليها تقضى له الحاجات وتيسر له الأرزاق الظاهرات والباطنات. واظبوا عليها فتروا فيها العجب العجاب إن شاء الله لمن تعسر عليه أمر فيكثر من قراءتها أقل شيء في اليوم مرة واحدة، ولا بأس أن تقرأ مع الجماعة في الأسبوع مرة، ثم سنديري ساتو كالي ستياب هاري ففيها الخير كثير. آمين آمين. والبركة الكثير. من صحة الإجازة فيما ذكرنا فقد أجزناكم. Alhamdulillah kita semua yang hadir di tempat ini, beliau memberikan ijazah kepada kita semua, yaitu bacaan salawat Basyairul Khairat. Beliau berkata barusan, orang yang membaca Basyairul Khairat, baca salawat kepada Rasulullah SAW, yang mana salawat ini ada ilham. Ini salawat wahdi, salawat ilham dari Allah Ta'ala kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu warḍah. Jadi diijazahkan kepada beliau semua yang hadir di tempat ini mendapat ijazah, dan kalau bisa kata beliau, kalau bisa dibaca setiap hari, kalau tidak bisa seminggu sekali al-jamaah dibaca bareng-bareng salawat Basyairul Khairat. Diijazahkan sederajat mengucap etrema gobilna ijazah. Jawab. Kalau tidak jawab tidak masuk. Dijawab gobilna ijazah. Gobilna ijazah. Soalnya sholawat itu ada dua. Ada sholawat yang boleh dibaca oleh semua orang. Ada yang sholawat tak boleh dibaca oleh semua orang. Contohnya ada resep dokter. Itu boleh diambil, boleh dibeli di rumah di resep dokter, diambil di semua obat. Ada sholawat yang memang harus pakai resep dokter. Bukan asal-asalan obat. Sholawat Khairat ini adalah sholawat yang agung. Dan kita alhamdulillah sudah mendapatkan ijazah sanad keilmuan daripada Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar yang bagaimana ijazah di irtibat Al-Habib Abdullah bin Umar Syatri insyaallah. Dan yang kedua, kita berharap ijazah yang kedua, terutama saya minta kepada beliau Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar, yang mana beliau banyak duduk, banyak hidup di di pondoknya Al-Habib Abdullah bin Umar Syatri. Akan masuk seorang orang bentuk ya waktu di antara ada mahal sungguh beruntung orang yang bisa masuk kita produk Dewan Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatri. Jangan orang yang seorang 20 tahun kita itu produksi paling tua produk Habib Abdullah bin Umar Syatri, dan saya berharap kepada beliau untuk mengijazahkan kita semua, yaitu ada hubungan secara khusus kepada Shahibul Ma'ad, yaitu kepada Habib Abdullah bin Umar Syatri. الله يجعلنا وإياكم متصلين بالعلماء العاملين. ورسالة المتصل الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري عن ابنه الحبيب مهدي محمد المهدي بن عبد الله بن عمر، وعن ابنه الحبيب أبو بكر بن عبد الله بن عمر، وعن ابنه الحبيب حسن بن عبد الله بن عمر، وعن ابنه الحبيب سلطان العلماء الحبيب سالم بن عبد الله بن عمر. عن هؤلاء الأربعة قد أخذنا وقد تلقينا، وأكثر ما أخذنا عن خليفة السلف
الحبيب حسن بن عبد الله بن عمر الشاطري، وعن أخيه سلطان العلماء عابد زمانه عالم زمانه متواضع في حينه وأوانه، الحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاطري. لنتصل بهؤلاء إن شاء الله. أجزناكم في طلب العلوم النافعة في كل ما يقربكم إلى الله، خصوصا من أوراد ساداتنا آل بعلوي في قراءة ورد سيدنا فخر الوجود الشيخ أبو بكر بن سالم اللهم يا عظيم السلطان، وفي الورد اللطيف للحبيب عبد الله بن علوي الحداد، وفي الراتب الشهير للحبيب عبد الله بن عمرو الحداد، وفي راتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس. إن صحت الإجازة أجزناكم فيما ذكرنا. إجازة جزاكم الله خير. جزاكم الله خير حبيبنا عبد الله. Alhamdulillah, kita semua barusan telah diberi ijazah oleh Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhtar, yang mana sanadnya bersambung sampai kepada Syekhul Masyayikh yaitu Al-Habib Abdullah bin Umar Syatri. Kita diijazahkan semua untuk berbuat amal yang baik, berbuat kebagusan, ngelakonin bareng si bagus, ngelakonin bareng si sae. Di antara yang pun jaga zikir ke Allah Ta'ala, maca rotib hajat, maca rotib atas, wurdul latif, wurdul syahir, wurdul syahir di Syekh Abu Bakar bin Salim. Pokoknya kita semua diijazahkan semua buku wirid yang dipakai oleh Thariqah Alamiyah. Semua buku wirid yang بنرتب بعض الأذكار اللي هي يومية عندنا، وفي بعض الأذكار الذي هي وغير نرتبها بنطبع طبعة ثانية نغل فيها بعدين، ممكن نطلع فيها حتى حضرت بها سوداء هذا ال 11 يوم. حبيب عبد الله بن عمر الشاطري رضي الله عنه. أصغر من هذا وأكبر من الأول. هذا النسخة بعض الجيب ما تدخل فيه. Kita semua diijazahkan. عمر الشاطري اللي ذكرنا هذا. أيوة. طلب العلم النافع. المنفعات ونية صالحة في كل عمل. berbuat amal yang bagus, berbuat amal yang baik dalam setiap amal. وتبليغ العلم لمن يحتاج إليه. وتبليغ العلم لمن يحتاج إليه. Dan disuruh yang mempunyai ilmu, disuruh menyampaikan ilmunya kepada orang-orang yang tidak mempunyai ilmu. هذا وفي هذه الأوراد المتصل سندها بسلفنا الصالحين. Dan wirid-wirid yang disebutkan barusan rotib hajat, rotib atras, wiridnya Syekh Abu Bakar bin Salim, wirid sakral. أيوة. Wirid sakral termasuk itu bersambung semua sanadnya kepada Habib Abdullah bin Umar Syatri. Ya semua habaib itu se-Indonesia, siapa yang tidak nyambung kepada Habib Abdullah bin Umar Syatri? Semua se-Indonesia, mulai ujung gunung sampai ujung gunung. Wahada kita ini tetesan dari Bahrul Ulum Nafi', tetesan daripada lautan ilmu, yaitu Habib Abdullah bin Umar Syatri radhiyallahu anhu. Dan kita semua bersambung kepada Habib Abdullah, Habib Abdullah bersambung kepada gurunya Habib Salim kepada abahnya langsung, itu Habib Abdullah bin Umar Syatri radhiyallahu anhu. Ini sambung nang wong-wong gede kabeh, sambung nang ratu-ratu ilmu kabeh. Luar biasa. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan daripada kehadiran beliau Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhtar, dan kehadiran semua para habaib ini gowo barokah, gowo awake dhewe nang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ojo beda-beda anak putune Rasulullah.
sing kiri, sing gak duwe, sing andi, sing pernah beda-beda lagi. Anak turunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai diri kita semua coba-coba membedakan anak cucunya Rasulullah SAW. Dan saya lillahi ta'ala, saya sempat bertemu sama seorang walinya Allah Ta'ala, bertemu secara wadihun kita. Itu gara-gara selama ngambil iye cilik ketemu sampai bahaya langsung. Itu semua karena satu ditanam di hati kita ini rasa mahabbah. Inna hubbakum yaghfirud dzunub. Genai burato, gen mahabbah to, ngapura dosa-dosa Nabi Allah Ta'ala. Nah, boleh lebur pas loro di lapangan rugur. Jadi rek ini tak usah anu ke polisi Habib, tak usah ngaruh. Habib dia bisa akibat Habib. Tak usah, ya kan? Aku saling tinggal saling, akal sehat itu hati bersih. Motor jadi bersih hati nak kakek hijau kemaluan. Sampai ada rasa syukur ke orang-orang sih. Soalnya orang-orang sesemak Allah Ta'ala lebih-lebih ya anak turunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mujahidi tep-tep anak turunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dunia wal akhirah. Ya terima sepeda jadi ada apa lagi? Kopinya نبدأ على طول ولا نبدأ على عرض؟ على عرض ولا على طول؟ كيف نبدأ على عرض ولا نبدأ على طول؟ هاي بسم الله. نبدأ على طول. على عرض. أبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، هي أفضل ليالي الأسبوع، ليلة يقول فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا ترد فيها دعوة. وقد أمرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بتعظيمها وتعظيم يومها، فقد قال إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا فيه من الصلاة عليه فإن صلاتكم تبلغني، كل ما نصلي تبلغ صلاتك عليه، ويرد السلام على من سلم عليه في ليلة الجمعة ويومها بلا واسطة ملك لا نقصن، وفي غيرها بواسطة الملك المبلغ له بصلاة من صلى عليه وسلام من سلم عليه. قال يا رسول الله كيف تبلغك صلاتنا وقد أرمت أي بليت؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقد حثنا على الإكثار من الصلاة عليه مطلقا، وأكثر الإكثار في ليلة الجمعة ويومها لقوله صلى الله عليه وسلم أكثروا من الصلاة عليه في الليلة الغراء أي ليلة الجمعة الكثير نورها، واليوم الأزهر أي يوم الجمعة الكثير بهاؤه وضياؤه صلى الله عليه وآله وسلم. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita di malam yang penuh berkah ini, malam Jumat, malam yang paling utama selama sepekan. Rasulullah SAW bersabda bahwa doa di malam Jumat tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mengagungkan dan memuliakan malam Jumat, juga memuliakan hari Jumat. Dalam salah satu hadis beliau bersabda, kurang lebih artinya sesungguhnya di antara hari-hari yang paling mulia untuk kalian adalah hari Jumat. Karena itu perbanyaklah
sholawat kepadaku pada hari tersebut, karena sholawat kalian dimanapun kalian berada akan sampai kepadaku. Rasulullah SAW itu ketika kita mengucapkan salam kepada beliau, maka akan sampai kepada beliau dan dijawab oleh beliau. Hari Jumat dan malam Jumat ini istimewa. Kalau di selain hari Jumat dan malam Jumat kita mengucapkan salam kepada Nabi, sampai kepada Nabi, tapi melalui perantara malaikat. Khusus malam Jumat dan hari Jumat, salam kita sampai kepada Rasulullah SAW tanpa perantara malaikat, langsung kepada Rasulullah SAW. Sebagian sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ketika engkau sudah meninggal, jasadmu sudah hancur, bagaimana mungkin sholawat dan salam kita bisa sampai kepada Anda? Rasulullah SAW menjawab, ketahuilah sesungguhnya Allah mengharamkan atas bumi untuk menghancurkan jasad anbiya. Jasad anbiya akan tetap utuh di dalam kuburnya. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak sholawat secara mutlak kapanpun. Khusus malam Jumat kita diperintahkan untuk meningkatkan lagi, memperbanyak lagi. Dalam salah satu hadis beliau bersabda, kurang lebih artinya, perbanyaklah sholawat kepadaku fil lailatul gharra, di malam yang penuh cahaya, yaitu malam Jumat, wal yaumil ashar, dan hari yang bersinar, yaitu hari Jumat. وقد حثنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على اغتنام الأوقات في يوم الجمعة وليلتها، ومما حثنا فيه على قراءة سورة الكهف في ليلة الجمعة وفي يومها. السنة قراءتها في ليلة الجمعة والسنة قراءتها في يوم الجمعة، فمن قرأها في يوم الجمعة وليلتها كان له نور من مكان إلى البيت المعمور في السماء، إلى البيت العتيق الذي تطوف به الملائكة محاذيا للكعبة في الأرض، والبيت العتيق في السماء. حثنا على قراءة سورة الكهف لما أنها تذكرنا بيوم القيامة، ويوم القيامة يكون يوم الجمعة، يكون يوم الجمعة، فلما فيه من تذكر القيامة، فإذا تذكرت القيامة تذكرت الموت فاستعددت للموت، فإن كل إنسان إذا علم أنه مسؤول عن أوقاته وعن عمره، لأن الله استودعك عمرك، فكل مولود يخرج ويبرز في هذه الدنيا يسار من مولاه سبحانه وتعالى بسرين. السر الأول يقول له يا عبدي إني أودعتك عمرك فانظر ما أنت صانع فيه، إن حفظته ووفيت بعهدي لقيتك بالوفاء والثواب، فإذا قرب خروج الروح جاءه السر الثاني فقال له عبدي ماذا صنعت في الأمانة التي أودعتك إياها؟ ما هي الأمانة؟ عمرك، أوقاتك، هل حفظتها فألقاك بالوفاء والثواب، أو خنت الأمانة فتكون جزاؤك العذاب والعقاب؟ فحينئذ يسر الطائع ويطير فرحا ويستحي ويغوص في الأرض العاصي استحياء من مولاه سبحانه وتعالى. هذا هو الإنسان الذي يعرف أنه عبارة عن أوقات، عمرك أوقاتك، وكل نفس من أنفاسك جوهرة لا قيمة لها. لو اجتمع
أهل السماء وأهل الأرض، وبذلوا كنوز الأولين والآخرين لأن يردوا ساعة قد مضت من عمرك لن يستطيعوا. فالعجب كل العجب في هذا الزمان ممن يقول تعال بنضيع أوقاتنا في القيم، بنضيع أوقاتنا في القيل والقال، بنضيع أوقاتنا فيما لا طائل تحته، فضلا أن يضيعه بالمعاصي. ذل فيما لا طائل تحته ندامة، فكيف إذا أضاعه فيما يسأل عنه يوم القيامة فيخزيه، لأن هذه 24 ساعة تعرض يوم القيامة خزائن خزائن خزائن، فما وجد فيها طاعة فرح وسر، وما وجدها خالية حزن. أما إذا وجدها فيها مخالفات فإنه يندم حتى يأكل أطرافه من شدة الندم. بسرين، السر الأول إني أستودعك هذا الأمر، أوقات أستودعك عمرك، والسر الثاني ما فعلت به. Rasulullah SAW menganjurkan dan memerintahkan kita untuk memanfaatkan malam Jumat dan hari Jumat sebaik mungkin. Dengan apa? Dengan berbagai macam ibadah. Di antara yang sangat dianjurkan di malam dan hari Jumat adalah membaca surat Al-Kahfi. Membaca surat Kahfi ini disunatkan di malam Jumat, disunatkan di siang hari Jumat juga disunatkan. Jadi minimal 2 kali. Barang siapa yang membaca surat Kahfi di malam Jumat dan di hari Jumat, maka akan memancar cahaya yang sangat terang benderang dari tempat orang itu tembus ke Baitul Atiq, yaitu tempat tawafnya malaikat yang ada di langit, lurus dengan tempatnya Ka'bah. Akan memancar cahaya yang sangat kuat dari tempatnya dia ke sana. Kenapa di malam Jumat dan di hari Jumat kita dianjurkan membaca surat Kahfi? Karena sebagian isi surat Kahfi adalah mengingatkan kita terhadap hari kiamat. Hari kiamat itu nanti terjadinya di hari Jumat. Orang itu kalau selalu ingat kiamat, maka otomatis dia akan ingat mati. Kalau orang ingat mati, maka akan mempersiapkan diri untuk menyambut kematian. Setiap hamba, setiap bayi yang lahir itu akan menerima bisikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan menerima 2 bisikan. Ketika lahir, ketika nanti meninggal akan dibisiki. Pertama, aku titipkan kepadamu umur, waktumu. Karena itu pergunakan sebaik-baiknya umurmu, waktumu. Kalau kamu menggunakan waktumu sebaik-baiknya, dimanfaatkan dengan baik, melaksanakan janji-janjinya kepada Allah secara maksimal, maka akan dibalas dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisikan kedua nanti ketika akan meninggal akan ditanyai oleh Allah, umur yang telah aku titipkan kepadamu itu, apa yang kamu lakukan? Di waktu-waktu yang telah aku berikan kepadamu, apa yang kamu lakukan? Maka pada saat itu ketika kita menggunakan waktu kita untuk taat kepada Allah, maka kita akan berbahagia, senang. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak menggunakannya untuk ketaatan, apalagi untuk maksiat waliyadzubillah, maka kita akan sangat malu semalu-malunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umur kita ini adalah ibarat dari rentetan waktu-waktu yang kita lewati. Itu adalah umur kita. Dan perlu kita sadari bahwa setiap hembusan nafas kita ini tidak ternilai harganya. Ibarat batu permata yang begitu mahal yang tidak ternilai harganya.
Kenapa demikian? Iya, karena kalau seandainya harta dari zaman dulu sampai nanti kiamat dikumpulkan untuk membeli waktu kita 1 jam saja yang telah lewat, maka tidak akan bisa kita membelinya. Ini menunjukkan betapa mahal waktu kita. Karena itu jangan sampai terlewat sedetik saja untuk hal-hal yang tidak berguna, apalagi untuk maksiat. Karena itu sangat mengherankan kalau ada orang membuang-buang waktunya dengan begitu saja tanpa faedah. Waktunya hanya digunakan untuk main game, untuk ngobrol ngalor ngidul tidak jelas, tidak ada faedahnya. Apalagi kalau untuk maksiat. Itu semua nanti di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban. Setiap waktu yang telah kita lewati itu nanti akan ditampilkan ulang di hari kiamat, dipertontonkan di hadapan kita, dilihat semua orang, dan kelihatan di situ apa yang kita lakukan di sana. Maka betapa malunya kalau yang kita lakukan adalah hal-hal yang tidak berguna, apalagi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa bahagianya ketika yang ditampilkan di situ adalah amal ibadah kita. وفي بعض الروايات كان له نور من الجمعة إلى الجمعة من قراءة سورة الكهف فيه بشارة أنك تكون بطول العمر وفي بشارة بالحفظ من الجمعة إلى الجمعة لمن واظب على ذلك. وفي سورة الكهف أخبرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن من واظب على قراءتها 10 آيات منها أمان من الدجال وأمان من الدجاجلة الذين يتقدمون خروج الدجال. فقد قال صلى الله عليه وسلم يتقدم الدجال دجاجلة كثر. دجاجلة ما معنى الدجال؟ أي كذابين ظاهرهم العلم وباطنهم الجهل، ظاهرهم الصلاح وباطنهم الفسق. أولئك قطاع الطرق على العباد، أولئك فر منهم فرارك من الأسد. فلا تستأمن على دينك بأن تأخذ دينك من سوشيال ميديا أو من جوجل. فلا تأخذ دينك إلا من اتصل علمه عالم عن عالم عن عالم إلى سيد العلماء المربين محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. فلهذا يقول سيدي عبد الله بن المبارك إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa fadilah membaca surat Kahfi di malam dan hari Jumat itu akan menghasilkan cahaya. Allah akan memberikan cahaya kepada kita sejak Jumat sekarang sampai Jumat depan. Ini berarti kabar gembira kalau kita masih akan tetap hidup sampai Jumat depan. Pastikan kalau kita malam ini membaca surat Kahfi, besok siang baca Kahfi, maka berdasar hadis ini kita dipastikan masih akan hidup sampai Jumat depan. Dan tidak hanya itu, ada kabar gembira kedua bahwa selama sepekan ke depan kita akan dijaga oleh Allah. Dengan nur itu kita dijaga dari perbuatan-perbuatan yang bisa mencelakakan kita. Di dalam surat Kahfi ini ada 10 ayat yang awal atau akhir? 10 ayat. 10 ayat الأولى. Nah, jadi 10 ayat pertama surat Kahfi ini memiliki fadilah luar biasa, yang jika kita sering membacanya maka kita akan dilindungi oleh Allah dari Dajjal yang akan muncul nanti di akhir zaman. Loh, mungkin ada yang berpikir kita mungkin tidak menututi zaman itu. Perlu kita ketahui, sebelum kemunculan Dajjal yang sebenarnya, sebelum itu akan banyak bermunculan Dajjal jadi-jadian, Dajajilah yang sangat banyak. Dajajilah sosial media atau lain-lain. Jadi Dajjal jadi-jadian yang ada di sosmed, sosial media, dan yang lain-lain. Apa maksudnya Dajajilah ini? Dajjal jadi-jadian para pembohong.
yang akan menyesatkan seperti apa yang dilakukan oleh Dajjal. Kalau kita sering membaca 10 ayat Kahfi yang pertama, kita akan dihindarkan dari Dajjal dan akan dihindarkan dari Dajjal-Dajjal jadi-jadian, yaitu para tukang hoak, para pembohong yang beredar ada di mana-mana. Contoh Dajjal jadi-jadian ini adalah orang yang dohir dan batinnya tidak sama. Dohirnya seperti orang alim, batinnya bodoh. Dohirnya seperti orang yang saleh, batinnya fasik. Orang-orang seperti ini yang akan menghalangi hamba-hamba Allah untuk sampai kepada Allah. Ini begalnya agama. Begalnya agama, sebagaimana begal yang ada jalan-jalan menghalangi kita untuk sampai pada tujuan, begal-begal agama yang menghalangi orang untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, kalau kita menemukan orang seperti itu, menjauhlah sebagaimana kita menjauhi dari singa. Di dalam belajar ilmu agama itu kita harus selektif, hati-hati. Jangan gampang-gampang ngambil ilmu agama dari sosial media atau dari Google. Pastikan kalau kita mau belajar ilmu agama, pastikan bahwa orang yang mengajar kita itu orang yang betul-betul alim, yang belajar dari orang yang betul-betul alim, dia juga belajar dari orang yang betul-betul alim, terus demikian sampai bersambung kepada pemimpin para ulama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu berkata, ilmu agama ini adalah agama kalian. Karena itu perhatikan baik-baik dari mana kalian mengambil agama kalian. فيتحرى العبد المشفق على نفسه نفحات الله سبحانه وتعالى، فإن الله له نفحات، وقد أخبرنا بذلك سيد السادات محمد. إن لله في دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. من التعرض لهذه النفحات في ليلة الجمعة وفي يومها، في ليلة الجمعة وفي يومها نفحات. لهذا كان السلف الصالح يفرغون نفسهم في ليلة الجمعة وفي يومها عن كل الأشغال إلا في طاعة العزيز الغفار، من تلاوة قرآن وذكر الرحمن وصلاة على حبيب الرحمن محمد. فإن أفضل الأعمال في ليلة الجمعة ويومها بعد قراءة السور المأثورات وأذكار الصباح والمساء الصلاة على الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل من تلاوة القرآن في تلك الليلة وفي ذلك اليوم. فاحرص إذا اشتاقت نفسك للمعالي واشتاق روحك للنظر في وجه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فتكثر من الصلاة عليه، لعل الله أن يكرمك برؤية ولو في المنام فيرتاح قلبك وتسعد. إذ ألذ شيء في هذه الحياة الدنيا رؤيا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. والله يرينا وإياكم في هذه الدار قبل دار القرار، وهو راض عنا في عافية وسلام يا رب العالمين. Hendaknya kita semua, kata beliau, itu berusaha mempersiapkan diri, memantaskan diri untuk bisa mendapatkan anugerah-anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dari waktu-waktu yang kita lalui, masa-masa yang kita lalui, itu sebagiannya adalah waktu-waktu istimewa yang memiliki kemungkinan besar turunnya anugerah Allah, seperti malam Jumat dan hari Jumat. Malam Jumat ini adalah malam yang paling berpotensi Allah menurunkan anugerah yang lebih besar dibanding malam-malam yang lain. Begitu juga hari Jumat. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, kurang lebih artinya, sesungguhnya di masa-masa yang kalian lewati Allah memiliki nafahat, anugerah-anugerah besar. Ala fata'arradu laha. Karena itu persiapkan diri kita, pantaskan diri kita untuk bisa mendapatkannya. Nafahat itu, anugerah itu harus kita pancing
dengan cara kita memantaskan diri untuk mendapatkannya. Dengan cara apa? Sibukkan diri dengan ibadah, khususnya malam Jumat dan hari Jumat. Adat ulama salaf itu kalau sudah malam Jumat dan hari Jumat, mereka meninggalkan seluruh aktivitas kecuali aktivitas ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam Jumat dan hari Jumat difokuskan oleh para ulama salaf untuk memperbanyak baca Quran, berzikir kepada Allah, memperbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama salaf itu kalau sudah malam Jumat dan hari Jumat itu melakukan wirid yang rutin dilakukan setiap hari. Wirid-wirid surat-surat tertentu seperti Waqiah, Yasin, Tabarok dan semisalnya. Kemudian membaca zikir-zikir pagi dan petang, wirid latif, rotib. Itu tetap di malam Jumat dan hari Jumat tetap dibaca. Sisa waktunya difokuskan seluruhnya untuk memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Karena apa? Karena memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW khusus malam Jumat dan hari Jumat lebih afdol, lebih besar pahalanya dibanding memperbanyak baca Al-Quran. Karena itu perbanyaklah sholawat di malam Jumat ini barangkali. Semoga saja kata beliau, dengan begitu kita diberi anugerah oleh Allah bisa memandang wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun dalam mimpi. Dengan begitu kita akan berbahagia hidup di dunia ini. Kenapa? Kenikmatan teragung terbesar di dunia ini adalah ketika kita diberi kesempatan untuk bisa memandang wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berdoa semoga kita semuanya diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa memandang wajah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia sebelum nanti di hari kiamat dalam keadaan selamat dengan berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. هذه الأمة المرحومة وقعت على هذا اليوم الذي هو أفضل الأيام، ضلت عنه الأمم السابقة، فذهب اليهود إلى أنه أفضل الأيام السبت وجعلوا عيدا لهم. السبت وجعلوا عيدا لهم، يعطلون أنفسهم لأن السبت معناها الراحة، فيعطلون أنفسهم عن عمل الدين والدنيا، فخرجوا عن البركة ولا وجدوا شيء من البركة، لأن الدين ما فيه تعطيل، الدين عمل ظاهر وعمل باطن. وجاءوا النصارى يبحثون فقالوا هو الأحد وضلوا. وهذه الأمة ببركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاءت على اليوم المبارك يوم الجمعة، فكان عيد المسلمين، تعظيمه من تعظيم شعائر الله. سمى جمعة لقي، جمعة بون، جمعة كليون، جمعة واقع، جمعة باين، سمى جمعة بركة. ما في جمعة بلا بركة أبدا، كل جمعة بركة، كل جمعة ليلتها مباركة ويومها مبارك. وكان جمعة بركة زائد على الأخرى، لا، كل جمعة مباركة. احرص بذلك حتى تحوز كثير من البركة. ولبركة ذلك اليوم أبو البشر خلق يوم الجمعة، أبونا آدم اكتمل خلقه يوم الجمعة، وأدخله الله الجنة يوم الجمعة، وخرج من الجنة إلى الدنيا يوم الجمعة، ومات يوم الجمعة، وتعارف في جمع يوم الجمعة مع أمنا حواء. ففيه بركات كثيرات. فلهذا كان السلف يحرصون على عشاء ليلة الجمعة، كانوا يجمعون الطعام هكذا، ثم في ليلة الجمعة يقسمون على الفقراء والمساكين لما في بركة الجمعة، طلبا لدعوة الفقراء والمساكين يسمونه عشاء الجمعة، أي يعطونهم في ليلة الجمعة حتى يصبحون في عيدهم أي يوم جمعتهم وهم فرحانين بما عندهم من الطعام أو من الخصار، حتى يتعلم الأولاد الصغار تعظيم يوم الجمعة، فإنهم ما عاد عرفوا تعظيم يوم الجمعة.
صار الناس يعظمون يوم الأحد لأن العطلة يوم الأحد، حتى صار يختار نكاحه يوم الأحد، والحول يتحرى أن يكون يوم الأحد، حتى ظن الأطفال أن يوم الأحد أبرك من يوم الجمعة. جنينا على أطفالنا ولم نعلمهم أن يوم الجمعة هو أبرك الأيام. لهذا ينبغي أن تميزوا حتى في الأكل، يكون أكل يوم الجمعة أحسن من أكل بقية الأيام، حتى يعرف الأطفال تعظيم هذا اليوم وتعظيم هذه الجمعة، فيجعلون ذلك اليوم وتلك الليلة يوم لآخرتهم، لا يخلطون معهم شيء من أمر دنياهم أبدا، كما كان عليه السلف الصالح. Umat Nabi Muhammad SAW ini umat yang dirahmati oleh Allah melebihi umat-umat yang lain. Sejak dulu Allah itu sudah mengistimewakan satu hari dalam sepekan. Cuman yang tepat memilih hari itu hanya umat Islam. Orang Yahudi menyangka hari istimewa itu hari Sabtu. Makanya orang-orang Yahudi meliburkan aktivitas di hari Sabtu. Kalau sudah hari Sabtu ini mana aslinya adalah roha, santai. Makanya orang Yahudi meliburkan hari Sabtu. Libur dari urusan agama, libur dari urusan dunia. Agama Islam tidak punya kebiasaan seperti itu. Libur hari Jumat itu maksudnya libur dari aktivitas-aktivitas duniawi, dari aktivitas-aktivitas yang biasa menjadi aktivitas yang spesial yang tadi dijelaskan, khusus akhirat. Agama Islam ini nggak ada hari kosong, hari libur, semuanya untuk kerja zahir dan kerja batin. Itu apa? Umat Islam. Orang Nasrani juga tersesat. Mereka mengetahui bahwa dalam sepekan ada hari yang mulia di sisi Allah. Mereka salah pilih menentukan hari Ahad. Hanya umat Nabi Muhammad SAW yang tepat milih hari Jumat dengan berkat Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau menjelaskan tadi bahwa hari Jumat itu wajib kita agungkan. Mengagungkan hari Jumat dan malam Jumat ini termasuk mengagungkan syiar-syiar Allah. Semua Jumat itu barokah, tidak khusus Jumat Legi. Jumat Legi, Pahing, Pon, Kliwon, Wage semuanya sama, tidak ada yang melebihi Jumat lainnya. Semuanya sama, barokahnya sama. Hari Jumat ini istimewa. Nabi Adam diciptakan oleh Allah hari Jumat. Dimasukkan surga hari Jumat. Dikeluarkan dari surga ke dunia hari Jumat. Ketemu Sayyidah Hawa itu juga hari Jumat. Hari Jumat wajib kita istimewakan. Harus kita istimewakan. Sehingga kalau kita mengistimewakan hari Jumat, putra-putri kita sejak kecil memahami bahwa hari Jumat ini hari istimewa. Ulama salaf itu punya kebiasaan mengumpulkan makanan selama satu pekan itu. Kalau udah malam Jumat dibagi-bagikan kepada orang-orang fakir. Sehingga orang fakir senang mendoakan mereka. Doa di malam istimewa, malam Jumat. Dengan begitu mereka berharap anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan budaya seperti itu, anak-anak kecil tahu berarti malam Jumat ini malam istimewa. Karena itu malam Jumat dan hari Jumat dan malam Jumat ini harus diistimewakan dalam segala hal, termasuk makanan. Jadi kalau kita masak di rumah itu, bedakan hari Jumat dengan yang lain. Jumat itu makanannya lebih enak dibanding hari-hari yang lain. Sehingga anak-anak itu menyadari bahwa hari Jumat ini istimewa. Sejak kecil begitu. Akhirnya mereka tumbuh dewasa memuliakan hari Jumat. Sekarang kita banyak melakukan acara-acara. Setiap hari nasi tempe, yang Jumat nasi ayam. Ya, misalnya kalau setiap hari lauknya tempe, nasi lauknya tempe, Jumat dibedakan ayam. Kalau biasanya ayam, ya dinaikkan kalau hari Jumat seperti itu. Jadi biar istimewa. Anak-anak menyadari. Karena kita tidak melakukan itu, akhirnya sekarang muncul
generasi yang tidak memahami keistimewaan hari Jumat. Malah banyak orang beranggapan bahwa yang istimewa itu hari Ahad, acara pernikahan hari Ahad. Kalau ada haul juga hari Ahad, sehingga banyak orang beranggapan Ahad ini hari istimewa. Kalau ada orang meninggal hari Ahad, ini istimewa ini tandanya. Nah, gara-gara ya kita tidak memahami keistimewaan yang sebenarnya itu untuk hari Jumat. نعم. لهذا أخبرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن في يوم الجمعة ساعة يستجاب فيها الدعاء ما وافقها عبد مسلم يصلي إلا استجاب الله تعالى. أين هذه الساعة؟ قال مبهمة في يوم الجمعة حتى يكون العبد دائما متيقظ في همة بطاعة الله سبحانه وتعالى كما أبهم ليلة القدر في ليالي رمضان أبهم ساعة الإجابة في يوم الجمعة. دائما تكون مستعد. ما هو يوم الجمعة يوم نوم يوم لعب؟ لا، يوم تزيد فيه أعمال الآخرة، تزيد فيه لأعمال آخرتك، لأنه يوم تتضاعف فيه أجور الأعمال، تزيد في ذلك. نعم، ذكر العلماء أن أرجى ساعة للإجابة اختلف العلماء فيها على 45 قول. أرجاء هذه الأقوال من جلوس الخطيب على المنبر إلى الفراغ من الصلاة الجمعة. والساعة الفاطمية من بعد العصر إلى غروب الشمس، ساعة في هذا الوقت كانت سيدتنا فاطمة الزهراء تعتكف فيه على تلاوة ودعاء وصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما سئلت عن ذلك قالت إنها ساعة يستجاب فيها الدعاء. قال العلماء إن هذا كلام لا حكم الحديث المرفوع إلى صاحب القدر المرفوع محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يقال من قبل الرأي، لأنها الساعة الفاطمية رجحها أكثر العلماء لاعتكاف سيدتنا فاطمة فيها على الدعاء. فأنت إذا أنت تشفق على نفسك فتحرص على ساعات الإجابة، وأنت في تلك الساعة تنتظر الصلاة، وأنتم في صلاة ما انتظرتم الصلاة، أنتم معتكف تنتظر صلاة المغرب فأنت في صلاة ما أن دمت منتظرا للصلاة، كما أخبر حبيب الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهكذا ينبغي للإنسان أن يتنبه لنفسه وأن يتدارك ما فرط في الأيام الماضيات ويبدل سيئات الماضيات بحسنات جديدات ليحوز القرب من رب البريات ويكون يوم القيامة في جوار سيد السادات محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Rasulullah SAW menghabarkan kepada kita bahwa di hari Jumat itu ada satu waktu sebentar yang sangat mustajab. Kalau ada orang muslim berdoa apapun yang diminta, sebesar apapun, kalau bertepatan dengan saat itu pasti akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, jam berapa? Ini disamarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai dari pagi sampai maghrib itu semuanya berkemungkinan. Waktunya sebentar. Disamarkan untuk apa? Agar supaya kita semuanya memanfaatkan betul-betul sepanjang hari Jumat itu untuk ibadah, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah menyamarkan Lailatul Qadar biar seluruh Ramadan kita manfaatkan dengan baik. Karena itu persiapkan diri kita untuk menyambut saat tersebut, waktu tersebut. Para ulama berbeda pendapat. Yang paling berpotensi kuat untuk menjadi saat ijabah itu kapan? Ulama berbeda pendapat sampai ada 45 pendapat. Khilafnya ada 45 qaul. Yang paling kuat itu ada dua. Yang pertama, saatul ijabah itu waktu sebentar antara duduknya khotib di atas mimbar, ketika khotib sudah naik ke atas mimbar, duduk di atas mimbar sampai selesai sholat. Ini awas, jangan sampai kita main-main di itu.
Jadi ketika khatib sudah naik ke atas mimbar duduk sampai selesai sholat, di tengah-tengah itu ada waktu istijabah itu. Karena itu gunakan sebaik-baiknya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah sa'ah Fatimiyah. Sa'ah yang dinisbatkan kepada Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Yaitu setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari ini, itu ada waktu sebentar yang disebut waktu ijabah. Ini kenapa dinisbatkan kepada Sayyidah Fatimah? Iya, karena Sayyidah Fatimah itu kalau hari Jumat setelah sholat asar tidak bangun, tidak beranjak dari tempatnya, menggunakan waktunya untuk ibadah, untuk zikir, untuk bersolawat kepada Rasulullah SAW, untuk doa. Sebagian orang bertanya, kenapa Anda setelah sholat asar hari Jumat sampai maghrib kok tidak bangun sama sekali? Iya, beliau mengatakan karena ini adalah waktu yang sangat mustajab. Ini walaupun yang mengatakan Sayyidah Fatimah dan tidak dinisbatkan kepada Rasulullah SAW, tapi ini hukumnya seperti hadis marfu, seolah-olah Rasulullah SAW sendiri yang mengatakan. Kenapa? Karena omongan seperti ini tidak mungkin berdasar ijtihad. Berarti itu tidak mungkin beliau berkata seperti itu kecuali mendengar dari Rasulullah SAW, walaupun beliau tidak mengatakannya. Karena itu manfaatkan baik-baik. Dengan ibadah, termasuk ibadah adalah ketika kita nunggu sholat, walaupun diem. Misal, setelah jamaah asar selesai, kita tidak beranjak. Untuk apa? Nunggu sholat maghrib. Kita pergi Jumatan, khatib di atas mimbar, kita duduk di masjid, diem toh sampai selesai sholat. Ini kita ibadah. Kenapa? Kita duduk di situ nunggu sholat. Dalam hadis dikatakan antum fis shalah man tadartumus shalah. Kalian seperti sholat, mendapatkan pahala sholat ketika kalian menunggu datangnya sholat yang kemudian. وقد ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن من صلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة بعد العصر وقبل المغرب 80 مرة غفر الله له ذنوب 80 سنة. عمل يسير وفيه أجر كبير وفضل كثير من المولى القدير سبحانه وتعالى. وهذه الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم مجربة، من واظب عليها لحسن الموت على حسن الخاتمة في كل ليلة 10 مرات، وفي ليلة الجمعة 100 مرة. وهي اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. والله يحسن لنا ولكم الختام ويجعلنا وإياكم من الذين يحرصون على الطاعات ويبتعدون عن المخالفات، ويوفقنا وإياكم للحرص على الأعمال الصالحات والبعد عن جميع المخالفات، ويجعلنا وإياكم من الحريصين على الاقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سيد السادات. Ada pahala yang sangat besar untuk ibadah sangat ringan, yaitu sholawat, membaca sholawat sebanyak 80 kali setelah sholat asar sebelum maghrib. Jadi kalau habis sholat asar hari Jumat sebelum maghrib, khusus hari Jumat besok, setelah sholat asar sebelum maghrib kita membaca sholawat 80 kali, maka akan diampuni dosa selama 80 tahun. Pahala sangat besar untuk ibadah yang sangat ringan. Kemudian beliau juga menjazakan kepada kita sholawat yang ini fadilahnya, siapa yang rutin membaca ini pasti meninggal husnul khotimah. Cukup dibaca 10 kali setiap malam. Khusus malam Jumat kita mulai dari malam ini, kita niatkan yang kuat. Khusus malam Jumat 100 kali, tidak panjang. Tidak panjang. Khusus malam Jumat 100 kali. Untuk malam-malam yang lain setiap hari kita rutinkan 10 kali. Syaratnya, sholawatnya adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi al-habibil mahbub al-alil qadr al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Saya ulang, silakan direkam pakai HP atau dicatat.
Ini penting. Mulai malam ini kita baca 100 kali. Untuk setiap harinya 10 kali. Khusus malam Jumat 100 kali. Salawatnya adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi al-habibil mahbub al-alil qadr al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. والله يتولى نبي الله ويحمينا بهما ويعمل بالله ولا يجعلنا من خالف امر عصاه ويجعلنا ممن اطاعه واتقاه واتبع حبيبه مصطفاه محمد بن عبد الله صلى الله عليه واله وسلم ويجمعنا اجتماعا مرحوما وتقرب من بعد معصوما ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما وان الله سبحانه وتعالى يسهل الولاده على كل حامل ويسهل الزواج لكل من أراد الزواج يوصل إن شاء الله لزوجة صالحة طائعة حافظة عاجدة راضية مرضية لله سبحانه وتعالى يا رب العالمين ويجعل زوجة صالحة طائعة عابدة راضية مرضية وارزقنا إياكم الذريات المباركات بجاه النبي محمد سيد السادات ويكفي لكم الحاجات بلغنا وإياكم للأمنيات أن في نفس الحصين في بلادنا العزة المقيم لنا لكم مضمون ويحفظنا فيما بقي وما جعلنا من البر الابناء بالاباء والامهات احياء واموات بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد السادات اللهم استجب دعوات يا اول ويا اخر الحمد والمحبين برحمة ابنتنا من سواه يا اخر كلامنا بعد انقضاء اجالنا قول لا اله الا الله لا اله الا الله صلى الله عليه وسلم حق علينا يا ولي المؤمنين اللهم احنا لا اله الا انت يا باعث بدل بقلوبهم وبعد المسر يا نسل بقلوبنا وبعد المسلم ياتهم وصلنا بلغنا بها الامال على احسن حال وانعم بال بجاه نبيك محمد وفرج على اخواننا الفلسطينيين وانصرهم على اعدائهم المعاندين الكافرين يا رب العالمين واعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ولا ترينا في وجه من ذلة ولا ترينا في وجه كافر عزة اللهم صل وسلم الرحيم واطفئ نيران الفتن ما ظهر منها وبطن برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله.